Urabashabari Allah Rabana Daramanda Allah Rabana Daramanda Allah Rabana Daramanda Allah Rabana Dhanya Prabhu 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Tumhara Pitram Dhanya Tumhara Pitram Dhanya Tumhara Pitram Dhanya Tumhara Pitram Urabashabari Khala Rabaniya Daramana Daramanda Allah Rabana Udaravana Daramanda Ramani Daramanda Ramana Daramanda Raman Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumanama Dhanya Tumara Poitanama Dhanyavad 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 Holy 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 Shamani Khala Rabaniya Daravana Darava Shabara Bara 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 Holy 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 Dhanya Jesu 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 Dhanya Prabhu 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 Dhanya Tumhara Pitram Dhanya Tumhara Pitram Dhanya Tumhara Pitram Dhanya Tumhara Pitram Pura Shakhala Rabaniya Daravana Bara 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 Pura Vashabari Allah Rabana Daravana Allah Rabana Tumhe Mohan 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 O Sarva Shaktiman Parameshwar Tumhe Nitya Jivita Prabhu Tumhe Adivam Karma Shesha Kauchya Holy 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 Ridavarava Shakhala Rabaniya Daravani Kharava Prabhu Tumaku Janiva Ranta Jivanote Hallelujah Hallelujah Praise the Lord Praise the Lord Our Madhya Lokmana Prana Parameshwaram Bhajam Samane Balvane Rao Mahat Karma Mano Kariyo Daravani Kharava Shakaravanda Allah Rabba Jisum ka namore Jisum ka namore Jisum ka namore Daya karo Daya karo Prabhu Jisum ka bamule Rakram Dhota Parishkuta Karo Pavitra Karo Pavitra Atmare Paripurna Graman Ko Prabhu Hallelujah Hallelujah Daravana Atma Sakra Pitanguru Pahasana Kuru Sarva Prakara Pratana Nidana Sodatman Ko Sahaja Rakuru Evam Mukti Jiva Srimanta Madhyamane Muddrankita Utaravani Kharava Shakarava Tumhar Ajna So Parana Kori Pariyu Tumani Mantamare Praputa Sakhi Swarup Hoi Pariyu Hallelujah Hallelujah Anek Atmara Kori Pariyu Prabhu Nidarava Shabari Allah Ravani Kharava Kramana Karavanda Allah Rava Sarikava Sangsarika Marano Yavana Atmika Manava Hallelujah Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Tumhara Amaro Dhanyavad 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 Tumhara Anugrahamana Pai Jotheshta Menu Kana Prabhu Tume Amanakar Samasta Bhara Moham Karocha Aman Pai Chinta Karocha Nitya Nivedan Karocha Bahare Jiva Bhitre Aisa Samare Sarvadatma Amanakar Akhyay Kari Asi Ocha Udaravani Kharava Shakala Ravani Kharava Amanakar Samasta Prayojan Tume Jogau Ocha Amanakar Manavancha Pudna Karocha Aneka Prarthana Uttar Tume Docha Holy 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 Tumha Ichha Sadhana Kari Apne Istorokasta Vitango Ichha Sadhana Kari Apne Sahajya Karocha Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Ebong jo Sankirna Dwarare Pravesh Kariya Apne Aneko Chesta Gole Madhye Paribene Setire Tume Amanku Gaman Karavocha Hallelujah. Karana Atma Amankor Durbalotare Sahajya Karanti Akathana Atmanadara Nivedana Karanti Idaravani Kharava Shavari Kulla Ravani Adaravani Kharava Jesu Namare Jesu Namare Jesu Namare Daya Karo अनेक सत्य आमान को तुम्हें ज्ञात करियछ प्रभु से सत्य मध्य आमान को मुक्त करियछ से सत्यर कटी बंधन आमान कर कटी बंधाई रहो एवं से सत्य पक्षरे साक्षी होगा से सत्य पक्षरे गमन करने तुम्हें आमान को साहाय्य करो जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो धन्यवाद धन्यवाद दो आदरे समाज सुजोग निमंते अनेक इच्छा गले मध्य प्रभु ये सुजोग प्राप्त हो पारि नथिबे अनेक क्षेत्र वंचित होइके अछंती किंतु तुम्हें से सुजोग मान धन्यवाद धन्यवाद दो तार सद्व्यवहार करने को साहाय्य करो तुरावा शबारी खाला रवानी दाराबान एवं पितांग संगे सम्मिलित होगापी कह प्रभु तुम इच्छा साधन करने तुम आज्ञा पालन करने तुम असंतोषन कार्य करने तुम्हें दया करो हीरावा शबारी खाला रवानी खारवा सर्वदा आत्मांकर स्वाभाविक रही अनुकूल करो कारण जो प्रभु आत्मा से स्वाधीनता समस्त प्रकार शैतान चातुरी विरुद्ध दंडामान
তুমি সাহায্য করো, শক্তি প্রদান করো, উদারবাণী খাওয়া বর্ষা করাবা। ঈশ্বর দত্ত শয্যা সমস্ত পরিধান କରିବାକୁ দয়া কর। পবিত্র আত্মারে প্রার্থনা করে তাহলে ଆମେ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଜନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟ ଅଟଳ ରହିପାରିବୁ। ଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାରବାନ୍ଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭଜନ ପାଳନ ହୁଏ, ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ସେଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା ବାର କାରବାନ୍ଦ ଦାରବାଣୀ ଖାର ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶୁଭ୍ରାଇବ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing. Mercy doth crown us upon. But for the showers we plead, there shall be showers of blessing. Precious revival again over the hills and valleys. Sound of abundance of rain, showers of blessing, showers of blessing. Mercy don't round us holy, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now any blessing, combine honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy doth round us holy, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, all that today we might fall. Now was our God we are confessing, now was our Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy doth round us holy, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, if we but trust and obey. There shall be season refreshing, if we let God have His way. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy doth round us holy, but for the showers we plead.
জীবন সাগর তীরে নদী দুঃখ ভরি উঠে বুঝিয়ে দিয়া তুই আছি গাও যিশু চরণের জীবন সাগর তীরে Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani Karabashabari Allah Ramana Daramanda Allah Ramana. Shabara bara 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 bara. Udaramana Daramanda Allah Ramana Daramanda Allah Ramana Daramanda Allah Ramana Daramanda. Shabari Allah Ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Pura Shabari Allah Ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Ramani Karabanda Ramani bara 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 bara. Holy, 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 holy. Ramani Karabanda Ramana Daramanda Ramana Daramanda Ramana Daramanda. Shabari Allah Ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Shikala Ramani Adaramana bara 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 bara. Idaramani bara 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 bara. Idaramani Daramanda Ramana Daramanda Ramana Daramanda Ramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaramani Karava Shakala Ramani Adaramana bara 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 bara. Idaramani biri 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Pura Shakala Ramana Daramanda Ramani Adaramana Daramanda Ramana Daramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy,
Hallelujah, 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 hallelujah. Shibara bara 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 bara. Sabari Allah Rabana Darabanda Allah Rabani Khara Bakramana Allah Rabana Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabari Allah Rabani Ada Rabana Bara 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 Bara. Shabari Allah Rabana Bara 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 Bara. Jesus का नाम है, Jesus का नाम है, Jesus का नाम है, दया करो, हालेलुया, हालेलुया. तुम्हें मान 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 तुम्हें मान 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 होली 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 Shavanya Ramana 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 Shakala Ramana Idaramana Darabanda Ramani Ramana Ramana Shavanya Ramana 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 Dhanya 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 Tumanama 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 Dhanya Shabari Allah Ramana 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 Shabara Ramana 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 Holy 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 Jesus का नाम है Jesus का नाम है Jesus का नाम है Jesus का नाम है दायक Shivara bara 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 Idara bani kharaba shakala rabani adara basramana adara rabana rabana Lord have mercy 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 Shabba ba 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 Shabba bara 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 Shabari Allah Rabana Darabanda Allah Rabana Darabanda Holy 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 Dhanya Jesus 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 Idaramani Kura Vatramana Karava Shakala Ravani Akaravana Maramana 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He Mahara Mana Sada Prabhunkara Dhanyavada Kara Dhanyavada Kara Dhanyavada Kara Dhanyavada Kara He Mahara Mana Jete Japai Chumano
নহি বুঝে প্রেম হালেলুয়া 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 প্রভু তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো ও প্রভু তুমি নাম ধন্যবাদ আমার আত্মিক জীবনের প্রতিবাদ সাহায্য করো হালেলুয়া 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 অল্প সন্তুষ্ট নরই মাত্র সর্বদা তোমার উপর কাজে করি বুদ্ধিমান তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া গ্লোরি 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 আত্মারে পরিপূর্ণ করো দ্বারা বর্ষাকার বন্দারা বলে বলে হালেলুয়া ও সে আত্মাকে পূর্ণতা বলে আমাকে প্রদান তুমি করো হালেলুয়া ও প্রত্যেক যে করে আমি ও প্রভু আমি মধ্যে বুঝে করি পাশালি বলতে তুমি আমি যে করে সমর্থিত তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 এবং মধ্যে আমি তোমার যে করে বলবান দেখে তুমি সাহায্য করো আত্মিক আমি যে করে বলবান দেখে তুমি সাহায্য করো সত্য সমস্ত কার্যকে যে প্রতিরোধ তুমি সাহায্য করো বসে আমরা সব বিশ্বাস পরিমাণ একটু মধ্যে তুমি সাহায্য করো পুরা বর্ষাকার বত্তারি খারাপ বন্দারে বলে বলে হালেলুয়া সে আত্মিক অনুভূতি মধ্যে প্রদান তুমি করো পুরা বত্তারি খারাপ বন্দারে বলে বলে হালেলুয়া 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 ও প্রত্যেক জোড়ারে আমি যে করি
খ্রিস্টমানের যেপরি আমাদের মরিবুদ্ধ সাহায্য করা ও ধরে যেপরি আমি তোমার নিমিত্তে বঞ্চিত ও তোমার তোমার যাহা ইচ্ছা আমি সেগুলো কার্য করবো সাহায্য করা উদারবাত্তারি খারাপ শাখারা বন্দারা বরাবর হালেলুয়া 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 ও প্রভু করে ও যেপরি আমি যেপরি প্রভু আমার ইচ্ছা যেপরি সাধনা করা তোমার ইচ্ছা যেমন যেপরি লড়িব তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া তার প্রত্যেক লোকমানଙ୍କର মধ্যে ও তোমার তোমার ইচ্ছা সমস্ত সম্পর্কে তোমার রেখেছ বলে তোমার নাম ধন্যবাদ ও তার তোমার ইচ্ছা হলো তোমার জীবন জারি তুমি সাহায্য করা উদারবাত্তারি খারাপ শাখারা বন্দারা বরাবর হালেলুয়া তো যিশু দিন তোমার সাহায্য করে ও বিচার প্রভু কলা বলে কৌশি প্রকার যেপরি আমার প্রভু কোন বিষয় দেখা দিব নাই মাত্র সমস্ত বিষয় পূর্ণতা দেখা দিব তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া 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 পুরা বাসা খারাবাত্তারি খারাবান্দারা বরাবর হালেলুয়া ও যেন করে আমি যে তোমার ঠারে আমি যে করি আউলিয়া যে পবিত্র আমি তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া 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 ও নিজেকে যোগ্য করিব ও তুমি সাহায্য করা হালেলুয়া হালেলুয়া এবং তোমার প্রভু স্বর্গীয় দেব দর্শন মধ্যে অনুভূতি করে পাইব তুমি সাহায্য করা উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বরাবর হালেলুয়া 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 ও মানবে গর্জ ও প্রভু তোমার আমি যে করি ও পিতা সিদ্ধ সেই আমি সিদ্ধ আপনি স্বয়ং প্রভু আজ্ঞা করে দিয়েছ উদারবাত্তারি খারাবান্দারা বরাবর হালেলুয়া 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 ও কারণ প্রভু ও সরকারি সমস্ত বিষয় পবিত্র বলে তোমার নাম ধন্যবাদ 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 ও যোগান প্রভু তোমার দর্শন করে নিতান্ত সময় প্রভু পবিত্র বা আবশ্যক উদারবাসা খারাবান্দারা বরাবর হালেলুয়া ও যেন করে আমি যে করি ও পবিত্র প্রভু জীবনে এখন কাটি তুমি সাহায্য করো উদারবাসা খারাবান্দারা খারাবান্দারা বরাবর হালেলুয়া 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 ও প্রিয় তোমার নাম ধন্যবাদ ও সেখানে যে আজ্ঞা ঘটিব তোমার ঈশ্বর মানব সমস্ত পরিকল্পনা প্রকাশ করে যোগ তোমার নাম ধন্যবাদ কারণ সেই তোমার প্রভু মানুষ আসলে যৌনবু সমস্ত বিষয় মধ্যে খাই রবু দর্শনকে কথা করে যোগ তোমার নাম ধন্যবাদ প্রত্যেক তোমার সেই বাকি যে বিশ্বাস করিবে সমস্ত করিবে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 কারণ তুমি শীঘ্র আসোছ উদারবাসা খারাবান্দারা বরাবর হালেলুয়া প্রত্যেক বাণী যোগ আপনার কর্মের সঙ্গে ফল দেওয়া পাই উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বরাবর হালেলুয়া 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 ও তার করে আমার কাছে ধর্ম কব ও তোমার সিদ্ধান্ত কাজে তোমার সাহায্য করো উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বরাবর হালেলুয়া এবং তোমার জীবনের পুরস্কার জীবনের মধ্যে পাইব তুমি দয়া করো হালেলুয়া 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 ও প্রিয় তোমার নাম ধন্যবাদ 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 যাহা যা প্রভু আমার বাক্য শ্রবণ করছো সে বাক্য জীবনের মনোযোগী ভাষার বাক্য জীবনে ও কার্যকরী প্রণীতম ক্ষেত্রে করি তুমি দয়া করো উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বরাবর হালেলুয়া কারণ বাক্য চিন্তাবার্তা হলে কোন সুবিধাতে আমরা মান করে পদের বাক্য জীবনে হিতা করা বলে মাত্র তার জীবনে কর্মকারী তুমি দয়া করো উদারবাত্তারি খারাবাসা খারাবান্দারা বরাবর হালেলুয়া ভয় কম করছো বাক্য সবার জীবন গ্রহণ করে তুমি দয়া করো হালেলুয়া ও সেই করে আমার পরিচয় দিতে তদুষা আমার তোমার হৃদয় তোমার দিও হালেলুয়া 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 অবশ্যই সবার তোমাকে সমর্পণ করছো দয়া করো সমস্ত সমর্পণ হস্তান্তর করো আশা করি শুনে চলতে করে তাহলে ধন্যবাদ দিই তাহলে শুনে আমি प्रथम सामुएल 16 पर्वर 14 पदर लेखा अछि मात्र सदाप्रभु आत्मा साउलुं ठारू प्रस्थान कले पुणी सदाप्रभु ठारू मंदात्मा तांको विरक्त करने को लगिला सदाप्रभु आत्मा साउलुं ठारू प्रस्थान कले ए साउल इस्राएल राजा थिले से इस्राएल प्रथम राजा थिले आउ से निजे जोर जबरदस्त करिकी ताहा से करि नथिले मात्र से प्रभुक द्वारा मनोनीत थिले एवं प्रभुकर जड़े विशेष लोक भविष्य वक्ता सामुएल भविष्य वक्ता जहाँकर गोटे कथा तले पड़ु नथिला तांको द्वारा से आउ राजाभिषिक्त करा जाइथिले एवं सदाप्रभुंर आत्मा तांको उपरकू आसिले आउ से भाववाणी मध्य कहवा को लगिले लोक मान मध्य तेणु गोटे कथा प्रचलित हला से समय लेखा होची साउल की भविष्य वक्ता मान मध्य जड़े तेणु आईपरी भाव से बिन्यामिन गोष्ठी थे मात्र एपरी आउ कार्य तांको द्वारा हला से जड़े भविष्य वक्ता मान मध्य जड़े बोलिके मध्य से गणागले जो कार्य विशेष करी से लेवीय गोष्ठी द्वारा हवा कथा से परमेश्वर याजकीय कार्य निमंते मनोनीत करथिले ए बिन्यामिन गोष्ठी रही कि सुधा
ସାଉଲ ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ, ଯା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଆଉ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ନଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଦରକାର, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଜଣକୁ ଆମେ ପଠେଇବା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ କରିବ, ସେପରି ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏପରି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମାଲେକକୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ପଠାଇଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖड्गଧାରରେ ସେ ବଦ୍ଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ, ସେଠିକାର ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଜୀବିତ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯିବା ଲୋକମାନେ ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଯାହା ଯାହା ଆଉ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ତାହା ନେଇଗଲେ, ଆଉ ବାକି ସବୁକୁ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ କଲେ, ସେ ନଗର ସବୁ। এইଠু ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତେଣୁକରି ତ ଜିଓସଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିପରି ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ 100 ଗୁଣ ତ କିଏ 60 ଗୁଣ ତ କିଏ ତ ଆଉ 30 ଗୁଣ। ମାଥ୍ୟୁରେ ଆଉ 13 ପର୍ବରେ ଏପରି ଲେଖାଇଛି ଯେ ଆଉ ସେଇ ବିହନ ଯାହା ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ତାହା 100 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ ଆଉ 30 ଗୁଣରେ ଫଳ। ଲୁକ 8 ପର୍ବରେ ତାହା ଲେଖାଯାଉଛି କେବଳ ତାହା 100 ଗୁଣ ଫଳିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ 100କୁ 100 ସଫଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ମହତ୍ ସଂକଳ୍ପ ବା ଯୋଜନା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି ତାହା ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁଣି ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ତାହା ହିଁ ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶେଷରେ ସାଉଲ ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲି ନାହିଁ, ତୁମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୋର ଏଇ ପାପ କ୍ଷମା କର କହିକି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଆଉ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ନାହିଁ। ତାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମା ମାଗି ମାଗି ଆମେ ତିଷ୍ଠି ଯିବା ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସାଉଲଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେ ସାଉଲ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ଟାଣିଲେ, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, এই ବସ୍ତ୍ର ଯେପରି ଚିରିଗଲା ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ରାଜତ୍ୱ ତୁମଠାରୁ ସେ ଚିରିକି ନେଇଗଲେ, ତୁମେ ଆଉ ରାଜା ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେପରି ହିଁ ହେଲା। ମାତ୍ର
आउ कौन परमेश्वर आउ जने लोकंकु निजर मनर मत लोकंकु से आउ से मनोनीत करी सारी निज पाई से खोजी सारी आउ सेटा बदलिब नाही। तेणु जदि प्रभुंकर आत्मा सदा प्रभुंकर आत्मा साउल को त्याग कले आमको किपरि भाव में त्याग न करिवे एटा मान को बहुत चिंता करिवार विषय अच्छी। आउ सेतବେଳେ हठात से तो जानी पारि नथिबे मात्र परे सदाप्रभु ठारू गोटे मंदात्मा से तांको विरक्त करने को लगिला। से समय ठारू केवल तांकर पतन ही हला तांको प्रति आउ किछि भल विषय घटिला नाही तांकर मृत्यु पर्यंत आउ बड़ भयंकर भाव में तांकर मृत्यु घटिला। से प्रकृत में आमानकु आमानकर आचरण संबंध में विशेष सावधान हवा आवश्यक। आमानकर आह्वान योग्य आचरण करने दरकार। आमे से साउल परी नहु लक्ष लक्ष लोकों भितर जन को जो प्रभु मनोनीत कले से प्रकार हो तो आम नहु से राजा हेले आमने से प्रकार नहु एते बड़ दायित्व तांको ऊपर थिला से प्रकार आमे तो रहू। मात्र जदि प्रभु तांको त्याग कले आमको किपरि भाव में त्याग करि न पारिबे तेणु आमे हालुका भाव में जीवन काटिले हब नाही। जेपरि लिखा होछि जीवित ईश्वरंकर हस्ତରେ पड़िबा भयंकर विषयटे सेहीपरि आमनकु भय और कंप सह अपना अपना परित्राण साधन करने आवश्यक। निज निजक परीक्षा करी प्रभु दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा निमंते जत्न करने आवश्यक। साउल जाई कौन कले से अमालेक सहित युद्ध कले से विनाश कले सत मात्र जो जन राजा को बंचेला लोक मैंने पृष्ठ पृष्ठ पशु सबू निजपाई नहीं गले ये वाक्य से संपूर्ण कर पारे ना किंतु परमेश्वर आज्ञा करते संपूर्ण रूपे विनाश कर कि भी रखिब ना। तेणु हो पारे 80% कि 90% वाक्य सफल कले आउ मात्र 10 कि 20% परमेश्वर तांको अग्राह्य कले। आउ से आमानकु प्रभुंकर समस्त वाक्य को अति गुरुत्वपूर्ण भाव में आमानकु ग्रहण करने को हम अणदेखा करि पारिबा नाही। कौटा मानिबा कौटा न मानिबा से प्रकार नाही ताले तार परिणाम आमानकु भोगिबा को पड़िबो। मात्र जदि आमाने जत्न सहकारे प्रभुंकर वाक्य माने मानु ताले प्रभु तांकर प्रतिज्ञा सफल करबा पई आउ से समर्थ अटंती आउ से विश्वस्त अटंती। जेपरि लिखा होछि से द्वितीय विवरण 28 पर्व जत्नपूर्वक आमर अवधान कले तुम्हें सबु देश लोकों अपेक्षा श्रेष्ठ हब। तुम्हें मस्तक हब लांगुल हब ना उपरिस्थ हब निचस्थ हब ना जो कथा लिखा होछि यह तो प्रभु अनेकों जीवन रे आउ प्रभु ता सफल कले बा केतेकों जीवन रे जहाँ धर्मशास्त्र आम देखुचु दाऊद जने लोक जहाँ विषय परमेश्वर निजे साक्ष्य देले ये आमर मनर मत लोक समस्त विषय आमर इच्छा साधन करिवो। आउ तांकु से साउलंको पदरे तांकु राजा कले अनेक दिन बीतीगला बहुत तांकु आउ क्लेश मध्य जीवा हला जो द्वारा दाऊद कहले मरण आउ मो मध्य गोटे पांड मात्र अच्छी बंचार सबु आशा चलीगला कारण साउल राजा तांकर सैन्य मान को नहीं आउ मारिबा पई चारिडे खोजी बुलिले किंतु प्रभु तांकु रक्षा करुथिले आउ से निजकू लुचई लुचई कि से रखुथिले। आउ एपरी मात्र गोटे समय आसिला आ प्रभु तांकु से सबरु से उद्धार कले। आउ जेपरी दाऊद निजे आउ तांकर से गीतरे लिखछन गीत संख्या 40 पर्व रे भयंकर गर्त दहला कादुरु मते उठे के आनिले मो धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा कली। तेणु जो माने प्रकृत में प्रभु को प्रेम करती भय करती वाक्य सब जत्न रे पालन करती से यथेष्ट धैर्यशील हवा आवश्यक। जाको एक पर्वर चारिपद अनुसार जो लिखा होछि धैर्य संपूर्ण रूपे कार्य साधन करू तहरे प्रभुंकर संकल्प आउ आमने हरैबा नाही। जदि से धैर्य आम ठारे रहिबा नाही ताले आमान को हरैबा को पड़िबो। आउ जेतला आमे जानिबा आमे हरिचु प्रभुंकर संकल्प बहुत दुख रे आमान को हृदय विदीर्ण हब किंतु किछि फल हेबो नाही।
आउ प्रभुंकर धन्यवाद हो। ये विशेष कथा मोर कहिबार कौन जे सदाप्रभुंकर आत्मा तांको जे त्याग करे साउल को आमको मध्य आउ से किपरि त्याग न करिवे काले आमान को त्याग करिथिए मध्य ए विषय मान को चिंता करिबा को हबो। अभ्यासगत भाव में आमने काले पवित्र आत्मा प्राप्त होगी परभाषा कहूथिबा कारण से परि सामसन मध्य आउ सदाप्रभु तांको त्याग कले आउ तथापि से कौन कले निजको जेमिति से आउ से झाड़ी दउथिले से परि से झाड़ी देले सेतबळे सदाप्रभुंकर आत्मा तांको आक्रांत करुथिले मात्र आउ किछि हेला नाही। तेणु अनेक अभ्यासगत कार्य करते किंतु प्रभु सेमानकु त्याग करि सारिछंती प्रभुंकर आत्मा सेमान ठारे नाहंती परभाषा मूल्यहीन। प्रथम करन्थी 13 पर्व अनुसार जदि मनुष्य दूतमान भाषा कथा कही मात्र प्रेम न थाए ताले मु शब्दकारक घंटा झमझम शब्दकारक आउ से करताल स्वरूप होइछि कही तेणु अभ्यासगत कार्यर किछि मूल्य नाही। एथि आमको बहुत सावधान हवा हम जेपरि आमे प्रभु आत्मा को आमने पाइछु सेपरि प्रभुंकर आत्मा को पवित्र आत्मा को आमे हरि दे पारू एथि बहुत सावधान हवा को अछि। तीनोटी विषय को आउ आमान को अग्राह्य करने को हम अवॉइड करने को हम जो माने प्रभुंकर आत्मा पवित्र आत्मा प्राप्त होइचंदी से माने तीनोटी विषय सावधान होंतु ताकू अवॉइड करने अग्राह्य करने जेपरि कि आत्मा आपणक ठारू चली जिवे नाही। जदि आत्मा चली जाती तापर आपणक आत्मा आपंकर अवस्था बहुत खराब हो जिवो परिणाम अति भयंकर हब एपरिक लेखाउछि। आउ से गोटे असुची आत्मा गोटे लोक ठारू बाहरी गला परे से आउ जलविहीन से स्थान सब से खोजी बुले जो से पाए पुनर्बार फेरी आसी देखे जे से जोड़ी थिला ताहा किपरि सुसज्जित आ मार्जित होइके अछि तेणु ता ठारू अधिक आउ दुष्ट सातोटी आत्मा को नहीं आसी ता भितरे प्रवेश करे। तेणु एपरी से 8टी आत्मा ता भितरे बास करते ताप लेखा से लोकर प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अति भयंकर हुए। से प्रभु जीशु यही कथा कहले से आमान को बहुत सावधान हवा को अच्छी आत्मा को आमान को धरी रखा को हम ता तो प्रभु जीशु कहले प्रकाश वाक्य 3 पर्व 11 पदरे देख आम बे शीघ्र आसुअछु तुमर मुकुट को जेपरि कई हरण करिक नब नाही एथि निमंते तुमर जहा अछि ताकु दृढ़ रूपे धरी रख। पवित्र आत्मा को आमान को धरी रखा को हम गालातिया मंडली को पाउल एपरि कहले जे तुमे तो आउ उत्तम रूपे दौड़ुथिल आउ तुमे आउ किए तुमको प्रेरणा देला जे तुमे सत्यर बाध्य होइछ आउ आत्मा रे आरंभ करी तुमे कोन शरीर रे शेष करिया पय तुमे चाहुछ एथि आमान को सावधान हवा को अछि। आमे जदि सतर्क न हवा ताहले आत्मा मान ठारे सबले रहिबे नै। तीनोटी विषय कोन अग्राह्य करिबा को हबो अवॉइड करिबा को हबो सेडा विशेष करी मन रखंतु आउ अवशिष्ट विषय प्रभु आपन को बुझेई पारिबे। आउ प्रथम विषय हला अवॉइड नॉन स्पिरिचुअल पीपल अण आत्मिक लोक मान को अग्राह्य करो। अवॉइड नॉन स्पिरिचुअल चर्च अण आत्मिक मंडली को अग्राह्य करो। अवॉइड नॉन स्पिरिचुअल लीडर्स अण आत्मिक नेता मान को अग्राह्य करो। बाकी भी सब प्रभु बुझेबे आपन को कम से कम ए तीनोटी कथा मन रख। नॉन स्पिरिचुअल पीपल जो माने आत्मिक लोक नहांती एपरि अनेक जगतर अछंती से माने आमानकर निजर बंधु परिजन परिवार ही पारंती प्रतिवासी पड़ोसी ही पारंती एवं आउरी अनेक लोक माने ही पारंती भल लोक मंद लोक जगत अछंती सेमान सहित रहिबा को पड़ुची। तेणु बहुत सावधान हूँ जदि जो माने प्रकृत आत्मिक लोक नहांती एपरि लोक मानकर संस्पर्श रे आपण बेसी रहउछंती आपण ठीक रास्ता रे जाई पारिबे ना। सेमानकर प्रभाव पड़िबो निहांती आपणक उपरे सेतबेले बहुत सतर्क हुंतु। जदि कौन स्थान रे कार्य करूछंती चाकरी की व्यवसाय की विभिन्न
ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଠାରୁ ନିଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ତର ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ କଥା। ଆଉ ସେଇ 2 କରିନ୍ଥୀୟ ଆଉ ସେ 6 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କୁପ୍ରଭାବଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ଆମମାନେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଯାଇପାରୁ। ତେଣୁ ସେଇ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବର 14 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। କି ପ୍ରକାର ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ଦିଆହେଇଛି, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା, ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହିତା। ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ମିଶିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ରାତ୍ରି, ଆଲୋକ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ନାମ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ 17 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ। ତେଣୁ ସେମାନଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡିବ, ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲରେ ଏପରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରନ୍ତି, ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ ହେଲେ ସେମାନେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପିପୁଲ, ଅଣ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ। ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ଅନେକ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ମିଶ୍ରିତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ବାଢନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ଯାଉନି। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଇହ କାଳରେ ପରକାଳରେ। ଆଉ ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ 30 ପଦ ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ଭେଟି ପାରିବେ। ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାହା ହେଲେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପିପୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ପୃଥକ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଭଏଡ୍ ଦେମ୍। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ସତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ବଦଳିବାକୁ ହବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି, ସେହିପରି କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 2 ପର୍ବ 3 ପର୍ବରେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ 3 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ନେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଲିଭ୍ ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡେଡ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ଏହିପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମିନାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଥାନ୍ତୁ, ମୂଳରୁ ଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ସହଜ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗିର୍ଜା ଯାଇକି କେତେଟା ରୀତିନୀତି କରିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ, ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି, ସଭାୟିତ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ପରମ୍ପରା ଆଉ ରୀତିନୀତିରେ କେବଳ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରେ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ସେପରି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମିତି ରହିଲି, ଯାହା ଯେମିତି ଜାଣିଛି ବୁଝିଛି, ବାପା ମା ଆଉ ଯାହା ମତେ କହିଲେ ଶିଖେଇଲେ
ବାପା ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶିଖିଲି କି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ସବୁରୁ ଯାହା ଶିଖିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ କରିକି ଚାଲିଲି। ତାହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଲି। ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଉପକାର ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉଥିଲି, ନା ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦାନ ପାଇଥିଲି, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲି, ନା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଉଥିଲା, ନା ମୋ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ବି ନଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ନାହିଁ, ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ସେଇଠି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ କେତେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, କେତେକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଉଭୟ ଯାକ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ନାହିଁ। ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଥିବ, କେତେକ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଥିବ, ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବେ 2-3 ପର୍ବରେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମେ ଉଷ୍ଣ ନୁହଁ କି ଶୀତଳ ନୁହଁ, ଈଷଦୁଷ୍ଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂର ବିଷୟ। ଆମେ ତୁମକୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିଦେବା ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ହବ। ଯାହା ସତ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ଦୃଢ ଭାବରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜଗତକୁ ଆସିଛି। ସେ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବଦଳି ଯିବେ। ସେପରି ମୁଁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଗଲେ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିବାକୁ ହେଲେ এইটা দরকার। নন স্পিরিচুয়াল চর্চରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଜେ ସେଇଠି ଥିବେ, ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ, ଠିକ ବିଷୟ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝୁଥିବେ, ମାତ୍ର ସେଠି ହିଁ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭୟ ରହିଛି, ଲୋକ ଭୟ ରହିଛି, ସମାଜ ଭୟ ରହିଛି। କଣ କହିବେ ଲୋକମାନେ, ମତେ ନାନା ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ ବୋଲି। এইটা ତ ସାଉଲଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହେଲା। ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁରେ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଲେ, ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଛି। ସେ କହିଲେ, ମାତ୍ର ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଏ ପଶୁର ରବ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଣୁଛି? ନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ପାଇଁ। ବଳିଦାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ଏପରି କହିକି ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସେ ଘୋଡ଼ଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର କରି ଯେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ଏ ଲୋକ ଭୟ ହିଁ ତାଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହେଲା। ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ସୁଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେ କଲେ। ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ ବୋଲି ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖା ହଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ନେୟାର ଟୁ ଫିୟର ମେନ୍। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ହଉଛି ଫାନ୍ଦଜନକ। ତାହା କଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି। ଜିଓସ ମୋସାଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଲିସା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ସମାଜକୁ ଭୟ କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭୟ କରିବା, ପରିବାରକୁ ଭୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଏଇପରି ଆଉ ସେ ମଶା କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇଗଲେ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାକୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। କେବେ ସାରା ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତେ ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଳିଦାନ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ କହିନଲ ତ ସେ ତାକୁ ବଳିଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ସାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ପୁଅ କାହିଁ, କେତେ ସମସ୍ୟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ କଥା ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଅବ୍ରାହମ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମାତ୍ର ସେଟାକୁ ସେ ଖାତିରି କଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ହବ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ କରିବି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ କେହି ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହବ ନା। କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ବଳବାନ ଅତି ସାହସିକ, ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମ ଜୀବନ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଲା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବ, ବାଇବେଲ କହିବ, ମୁଁ ସେଟା କରିବି। ପରିଣାମ ଯାହା ହଉ, ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ ଆସୁ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କଲେ, ସତ୍ୟର ସହିତ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ମତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ।
ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ସାଧନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଭଏଡ୍ ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାବଧାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହବ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବେ। ଆଉ 3ରେ କହିଲି ଆଭଏଡ୍ ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ, ଅଣ ଆତ୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଅଣ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ଅଣ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଣ ଆତ୍ମିକ ନେତା। ଯେପରି କଥାରେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଆଉ ଦେଶ ଗୁଣେ ବେଶ ଗୁରୁ ଗୁଣେ ଶିଷ୍ୟ, ସେହିପରି ଭାବରେ ନେତାମାନେ ଯଦି ଠିକ ନଥିବେ ଆପଣ କେବେ ଠିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ନେତାମାନଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ପ୍ରାଚୀର ମଶାଙ୍କ ଆସନରେ ବସିଛ, ତମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉନାହ କି ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହ। ଏ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ପଥ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜ୍ଞାନର କଞ୍ଚିତ ମାନେ ହରଣଙ୍କର କିପରି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଣ ଆତ୍ମିକ ନେତା କିଏ, ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଅଭିଷେକ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଲିଡର୍ସ, ସେମାନେ ବନିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନେ ସହ ଯେମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସମାନ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ, ଏମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି, ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଯାଅ, ସେମାନଠାରୁ ଅଲଗା ହବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବ। ତଦନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ, ଆହୁତ, ଅଭିଷିକ୍ତ, ନିଯୁକ୍ତ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେମାନ ପରି ହେଇପାରିବେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତାହା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେଇ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସାଉଲଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ ନ କରିବେ? ତ୍ୟାଗ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ କଥା ଆପଣ ବୁଝିବେ। ମାତ୍ର ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି, ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ଫେରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ 3ଟି ବିଷୟରେ, ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେପରି ଆଉ ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ହେଲା, ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେପରି ହବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବା ମାନେ ତାହା ଅତି ସାଂଘାତିକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। 3ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଭଏଡ୍ ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପିପୁଲ, ଅଣ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଭଏଡ୍ ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଅଣ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଭଏଡ୍ ନନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିଚର୍ସ ଲିଡର୍ସ, ମାନେ ଅଣ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏସବୁର ଭିତରେ ଆସିଛି, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁଁ ଏସବୁ କରିକି ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରାବା শাকালা রাবানিয়া দারাবানি দারাবান্দলা রাবানা দারাবান। প্রভু তুম নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে আদির সম পাই ধন্যবাদ, সুযোগ পাই ধন্যবাদ। ଆମକୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଇଦାରାବାନି ଖାରବନ୍ଦାଲର ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ୱ ହେଲା ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା। ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଇରାବା ଶାଖା ମାନା ତାରାବାନି ଖାରବନ୍ଦାଲର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପକାର ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଇହକାଳ ପରକାଳରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯାହା କିଛି ଆମେ ହରେଇ ପାରୁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେପରି କେବେ ଆମେ ନ ହରାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର।
ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ ତୁମ ନିରୂପିତ ସମୟରେ, ଆଉ ତାକେ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ, ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ସହର, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାସା କାଳାରବା ସର୍ବତ୍ର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ତୁମେ ଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାରେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଫେରିବେ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଫେରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭକ୍ତି। ଆମେନ୍।